Hello everyone, welcome to my channel Vinay Vlog Creation F4. How are you all? Hare Krishna to all of you who are being new over here. Please share and subscribe my channel. We are going to celebrate the wonderful day, wonderful event. Yes, guys, this is being a birthday of the our Krishna, because we are celebrating the Janmashtami. Yes, now I am in the ISKCON temple. I will show you the Abhishek is being going on. So stay tuned in this full video. If you skip, you can't see the rituals is being going on the birth anniversary of the Lord Krishna. And today is being a very Janmashtami, but this is being very auspicious day. Yes, I am in ISKCON temple, so I will show you. Hare Krishna to all of you, and let's go to the video. You can see all this thing, and all our devotees is over here in the temple. I am in the temple and I will show you the everything, so stay tuned in this full video. Hare Krishna to everyone. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. Happy Janmashtami to all of you. Let's go in, and this video is being starting on, and this festival is for the 3 days. Now is being Abhishek, everything अभी अभिषेक ये सब चलेगा. तो कल भी है, परसों भी है, और देखो आज कितना पावन और सुंदर दिन है. आज है हमारा कृष्णा जी का जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी, क्योंकि आज का दिन ही कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था इस धरती पर. तो चलिए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू किया जाए और आप सब भी देखो. चलने का जो जगह है थोड़ा सा पीछे आइएगा. ISKCON বঙ্গাইগাঁও থেকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আপনারা এত সুন্দর করে আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন. আজকের এই জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে আজকের এই অভিষেক করবে, অভিষেক পর্বে আপনারা এত সুন্দর করে আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন. আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज इतना बढ़िया तरह से हम लोग का ये जो अभिषेक हो रहा है. सबको ये अभी मतलब ऐसा फील है कि हाँ ठीक है, सही है कि भगवान तो नहीं जाएगा तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. बहुत दूर तक मुझे दिख रहा है माता जी लोगों को. सबको कीर्तन करते रहिए, आपको अच्छा लगेगा. सबका कीर्तन कर सकते हैं. कृष्णा 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 যাদের মনে রাখছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা মঞ্চ থেকে যান. রাম রাম
আমি কিছু মাতাজি এবং প্রভুজিদেরকে দেখছি তারা এসে অভিষেক করে যাচ্ছে। তো তারা ভাবছে যে আমাদেরকে তো কেউ দেখছে না, আমরা পিছন দিক থেকে করে চলে যাচ্ছি, কিন্তু মনে রাখবেন যে ভগবান যে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে আজকে পিছন দিক দিয়ে এসে। আমার কথাগুলো হয়তো খুব খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু আমি একদম যেটা সত্যি আমার ভালো লাগবে না। দিকে লাইন দিয়ে আসছে, যারা পিছন দিক দিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি সামনের দিক দিয়ে আসুন, লাইন দিয়ে আসুন। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama. Krishna, Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. ভক্তরা মনে রাখবেন আগামীকাল নন্দোৎসব হবে। নন্দোৎসব হয়ে তারপর মহাপ্রসাদ হবে। সকল ভক্তদের উপস্থিতিদের সবাই কালকে আসবেন মন্দিরে। কালকে দুপুরে নন্দোৎসব হবে, কালকে দিনের বেলা। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে হরে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. যারা অভিষেক করা হয়ে গেছে তাদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের ভিতরে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা অভিষেক করার পর মন্দিরের ভিতরে যেতে পারে প্রসাদের গ্রহণ করার জন্য।
প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য দুটি লাইন বানানো হয়েছে, একটি মাতাজিদের লাইন এবং একটি প্রভুজিদের लाइन बनाना है। जो लोग अभिषेक करने के बाद प्रसाद लेना चाहते हैं तो मंदिर प्रांगण के अंदर जा सकते हैं। 2 लाइन है प्रसाद ग्रहण करने का, एक लाइन है दूसरा प्रभु जी लोगों के लिए। আমার ভক্তসকলৰ বৃহৎ প্ৰিয় জনালো আপোনালোকে প্ৰসাদ ল'ব পাৰে। আমাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰসাদৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কৃষ্ণ লাইন ধৰি প্ৰসাদ ল'ব পাৰে। এটা লাইন মাতাজীসকলে ল'ব। হৰে 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 কৃষ্ণ 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 হৰে 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 ৰাম 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 হৰে হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ হৰে রাম হরে হরে রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सबसे मजे में है हमारे जो कीर्तनिया जो प्रभु जी लोग हैं ना, बहुत शांति से कीर्तन कर रहे हैं। इन लोगों को कोई हल्लाबाजी नहीं है, सबसे जोर से हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।